नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं इसके लाइव आपका समय आपकी खबर। आइए बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। This program is brought to you by Sidwebs, photography, cinematography, live streaming services, capturing from real to real. Pre-booking will get 20% discount. अलग राज्य की मांग को लेकर सांसद में आवाज उठाएंगे कुछ बिहार लौटकर अनंत महाराज ने दिया संदेश। कुछ बिहार में एक सांसद के रूप में अनंत महाराज कुछ बिहार जिले के समग्र विकास के साथ साथ अलग राज्य की मांग को लेकर सांसद में आवाज उठाएंगे। अनंत महाराज ने यह संदेश आज न्यू कुछ बिहार स्टेशन पर ट्रेन से उतरने के बाद दिया। आज कुछ बिहार लौटने पर अनंत महाराज ने जो प्रतिक्रिया दी है उससे साफ है कि राज्यसभा सांसद होने के बावजूद अनंत महाराज अपने आंदोलन से पीछे नहीं हट रहे हैं। ভালো লাগতেছে। আমি ভারতীয় জনতা পার্টিকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী বিকাশের পুরুষ নরেন্দ্র দাস মোদীকে চাকরি জানাচ্ছি এবং বরিষ্ঠ জ্ঞানী পুরুষ অমিত শাহকে হিমন্ত বিশ্বাসকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তার সঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত কর্মীবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সর্বোপরি আমি আমার সমস্ত মানুষের ধর্ম জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মহারাজ, আপনার যে দাবি ছিল সেই দাবিটা কি অনড়ি থাকবেন এখনো? পার্লামেন্ট বলবো, পার্লামেন্টে উচ্চ পক্ষ বলবো, রাজ্যসভায় বলবো, বিস্তারিত শুনতে পাবেন। সাংসদ বলবো বিস্তারিত। সাংসদ হিসেবে প্রথম কাজ কি করবেন কোচবিহারে? भूटान के पहाड़ों से पानी आकर अलीपुरद्वार जिले में ला रहा है बाढ़। केंद्र सरकार सकारात्मक भूमिका नहीं निभा रही है और भूटान से बात नहीं कर रही है। भूटान अवैध रूप से पहाड़ों को काट रहा है और वहां से आने वाले पानी से अलीपुरद्वार जिले के बड़े इलाके में बाढ़ आ रही है। भूटान एक राज्य है, केंद्र सरकार उनसे बात कर सकती है, लेकिन केंद्र सरकार उनसे बात नहीं कर रही और कोई सकारात्मक भूमिका नहीं निभा रही है। सिंचाई मंत्री ने भूटान सीमा पर जाकर बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण करने के बाद ये बात कही है। দেখলেন, আপনারা তো দেখতে পাচ্ছেন যে ভুটান কিরকম অবৈজ্ঞানিকভাবে যে দেখুন ওখানে পাহাড়টা কেটে দিয়েছে। এবার এই জল যখন আসছে পুরো আমাদের এই এলাকাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। ওদের এই যে কোনো পলিসি নেই যে কিভাবে জলটাকে আটকাবে, জলটা কোথা থেকে যাবে, ওরা না নিজেরা করছে। ওরা যদি মনে করে যে আমাদেরও সাহায্য নেবে তাহলে সে সাহায্যও আমরা করতে পারি, কিন্তু আপনারা বোঝেন আমরা একটা রাজ্য, ওর একটা রাষ্ট্র, অতএব এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সদর্থক ভূমিকা নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার কেন সদর্থক ভূমিকা নিচ্ছে না, কেন ভুটানের সাথে কথা বলছে না, আমরা বুঝতে পারছি না। আমরা বারংবার অনুরোধ করছি। আমি আপনাদের মাধ্যমে আবার এখানকার যিনি সাংসদ জন বার্লা সাহেব তাকে অনুরোধ করছি, আপনি নিজে দয়া করে, আমাদের কথা তো প্রধানমন্ত্রী শুনছেন না, আপনি তো বিজেপি দলের সাংসদ, আপনি দয়া করে এই সমস্যার ব্যাপারে দয়া করে একবার প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলুন। এলাকার মানুষকে মেরে লাভটা কি? আপনি তো সাংসদ এই এলাকার। ভুটান থেকে কি কোনো রকম আর ভুটান একটা রাষ্ট্র, তাহলে তাকে কথা বলতে হবে রাষ্ট্রের যিনি প্রধানমন্ত্রী। আমরা বললে তো হবে না, এটা তো আমরা বারবার বলছি। नदी के पास काफी संख्या में बीजेपी को वोट दिए बैलेट पेपर मिलने से मचा हड़कंप। नादिया जिले के कृष्णगंज ग्राम पंचायत में माथाभंगा नदी के पास काफी संख्या में बीजेपी को वोट दिए बैलेट पेपर मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। इस घटना के प्रकाश में आते ही पूरे इलाके में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने सत्ताधारी तृणमूल और राज्य प्रशासन पर लोगों के फैसले को बदलने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए इसकी कड़ी आलोचना की है। দেখুন, 8 জুলাই যে ভোট হলো, নির্বাচন হলো, তাতে আমাদের আশা ছিল যে স্বরূপ পঞ্চায়েত সমিতিগুলো বা জেলা বা মেম্বার সবই আসার কথা। তা সেইখানটা আমাদের বিডিও সাহেব কোনো রকম সহযোগিতা করেননি। পঞ্চায়েত মেম্বার যতবার এসছে তা আমার সমিতিগুলো আর জেলাগুলো একদম অবৈধভাবে কাজ করেছেন। আজকে কৃষ্ণগঞ্জ নদীর ধারে কতগুলো অবৈধ ব্যালট পেপার পাওয়া গেছে, যাতে বৈধ ব্যালট পেপার পাওয়া গেছে, তাতে সিম্বল আছে বিজেপি সিম্বল। সেখানটায় আমার মনে হয় নদীর জলেও ফেলতে পারে।
আশা করি একটা ব্যালটই বা আসবে কেন, এদিক ওদিক পড়ে থাকবে কেন, নিশ্চয় আরও অন্য কোথাও সরিয়ে দিয়েছে। তা আমি চাই এর একটা সুরাহ ব্যবস্থা হোক, আর এইভাবে যে টিএমসিতে জিতিয়ে দিয়েছে আমার মনে হয় ওদেরকে ক্যান্সেল করা উচিত, এর আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হোক। अलग राज्य की मांग हमारी धड़कन है, सिर्फ सत्ता में बने रहना ही जन राज नहीं। जनता का राज सिर्फ सत्ता में बने रहने के बारे में नहीं है, यह भावना हामरो पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अजय एडवर्ड ने व्यक्त की है। आज हामरो पार्टी ने शहर के गोरखा दुख निवारण सम्मेलन भवन में एक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। आयोजित समारोह में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष अजय एडवर्ड विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत में दीप जलाकर राष्ट्रपति महात्मा गांधी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। उत्तर सिक्किम में सड़क संपर्क बहाल, बीआरओ ने 3 दिनों के रिकॉर्ड समय में की मरम्मत। सिक्किम में लगातार बारिश के कारण 14 जुलाई को गैंगटोक से चुंगथांग सड़क पर रफांग खोला और लाथांग खोला में कई दरारों और भूस्खलन के कारण उत्तरी सिक्किम का संपर्क टूट गया था। इसके परिणाम स्वरूप लाचेन और लाचुंग घाटियों में स्थानीय लोगों और पर्यटकों की आवाजाही बाधित हो गई थी। महत्वपूर्ण सड़क संचार को बहाल करने के लिए बीआरओ के कुल 107 बहादुर जवानों ने खराब मौसम में भी दिन रात काम किया। यह कार्य राज्य प्रशासन और सेना के समन्वय से युद्ध स्तर पर किया गया। बीआरओ के जवानों के अर्थक प्रयास से 3 दिनों की रिकॉर्ड समय के भीतर सड़क खुल गई। शादी का झांसा देकर महिला से अवैध संबंध रखने के आरोप में सिलीगुड़ी में व्यवसायी गिरफ्तार। व्यवसायी पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है। घटना सिलीगुड़ी थाना अंतर्गत रविंद्र नगर इलाके की है। जानकारी मिली है कि एक महिला पिछले 7 साल से रविंद्र नगर इलाके के रहने वाले दीप ज्योति चौधरी नाम के शख्स के साथ रिलेशनशिप में थी। कई बार शादी का वादा कर अवैध संबंध बनाए। इसके बाद महिला को उसके फरेब का पता चलने पर उसने सोमवार को आरोपी व्यवसायी दीप ज्योति चौधरी के खिलाफ सिलीगुड़ी महिला थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर आरोपी दीप ज्योति चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मंगलवार को गिरफ्तार आरोपी को मेडिकल टेस्ट करने के बाद कोर्ट में ले जाया जाएगा। 18 खाई ग्राम पंचायत प्रधान पर भ्रष्टाचार का आरोप, भाजपा ने माटीगड़ा बीडीओ कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। सिलीगुड़ी में भारतीय जनता पार्टी 18 खाई मंडल समिति ने माटीगड़ा बीडीओ कार्यालय जाकर बीडीओ को ज्ञापन सौंपकर 18 खाई ग्राम पंचायत प्रधान पर भ्रष्ट होने का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंगलवार की दोपहर अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन बीडीओ को सौंपा। भाजपा का आरोप है कि इलाके का प्रधान 18 खाई ग्राम पंचायत में भूमि संबंधी बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्होंने उसकी तुरंत इस्तीफे की मांग की है। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। सावन जल को स्रोत, डियर लॉटरी पुरस्कार को स्रोत। डियर लॉटरीले बनाएका यी विजेताहरू जस्तै बन्न यसपालि तपाई पनि जाँच्नुहोस् आफ्नो भाग्य। नागालैंड स्टेट डियर सावन मंथली लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड ग्यारेन्टीड, दोस्रो पुरस्कार 1 करोड, टिकट मात्र 500 रुपियाँ। ड्र 22 जुलाई, पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? Security guard job vacancy. Passionate about protecting others? Looking for a secure environment to work in? We have the perfect opportunity for you. Requirements: minimum qualification, class 10 pass. Age: 21 to 39 years. Male height: 5 feet 7 inches. Female height: 5 feet 3 inches. Salary: 51,000 to 62,000 INR. Apply now and secure your future as a security guard. Don't miss out on this chance. Interview on the 21st of July 2023 Friday at Future Vision Consultancy near Iskan Mandir, Siliguri. Call 9800-866-855. Recliners, leather sofas, fabric sofas, wooden sofas, center tables, hydraulic beds, wardrobes, dressing tables, dining sets, crockery units, bar cabinets, office tables, office chairs, bookshelves, outdoor sets, home decors and wall collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit
a Royal Oak store today. सम्झनुहोस् जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईको सम्झनालाई आगामी पुस्तौंसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। संपर्क नंबर 9434023813। This is a wooden laminate flooring available in होटल समाधान। बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। आखिरकार हिमालयी गांव का सार्वजनिक भवन हुआ शिलान्यास। भारतीय गोरखा डेमोक्रेटिक युवा शक्ति के केंद्रीय अध्यक्ष एवं सदर एक समिति संयोजक श्री अमृत योंजन ने आज सदस्य संदीप खेतड़ी एवं विभागीय अभियंताओं की विशेष उपस्थिति में हिमालयन ग्राम सुधार समिति से किया अपना वादा पूरा किया एवं सार्वजनिक भवन का शिलान्यास कार्य संपन्न किया। 52,000 नगद, 21 ATM कार्ड और 8 मोबाइल के साथ झारखंड निवासी 2 बदमाश गिरफ्तार। पश्चिम वर्धमान जिले के सालानपुर थाने के कल्याणेश्वरी चौकी अंतर्गत कल्याणेश्वरी इलाके में नाका चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों के पास से 52,000 नगद, 21 ATM कार्ड और 8 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मोटरसाइकिल के साथ दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के नाम अजीत कुमार और आसिफ अंसारी है। दोनों झारखंड के धनबाद के झड़िया के रहने वाले हैं। आरोपियों को सालानपुर थाने से आसनसोल कोर्ट में पेश किया गया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। नक्सलबाड़ी अस्पताल में 66 लाख रुपए की लागत से ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का शिलान्यास। सिलीगुड़ी महकमा परिषद के अध्यक्ष अरुण घोष ने नक्सलबाड़ी ग्रामीण अस्पताल में ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाई की आधारशिला रखी। मंगलवार को नक्सलबाड़ी अस्पताल की खाली जमीन पर 66 लाख रुपए की लागत से ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का शिलान्यास किया गया। शिलान्यास समारोह में मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तुलसी प्रमाणिक, नक्सलबाड़ी पंचायत समिति अध्यक्ष आनंद घोष, नक्सलबाड़ी बीडीओ अरिंदम मंडल समेत अन्य उपस्थित थे। পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে নকশালবাড়ি রুরাল হসপিটালে আজকে আমরা একটা বিপিএইচ ইউনিট আজকে এখানে শিলান্যাস হলো, যার আনুমানিক ব্যয় 66 লক্ষ টাকা। খুব তাড়াতাড়ি এটা শেষ করার করবেন। আজকে সিএমএ সাহেব, ডিএমএ সাহেব, বিডিও সাহেবরা সকলে এখানে ছিলেন। আমরা জানি যে আমাদের এই হসপিটাল নকশালবাড়ি রুরাল হসপিটাল, এখানে কিন্তু প্রচুর পেশেন্টের ভিড় থাকে। আমার মনে হয় যে নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজের পরে এই অঞ্চলে কিন্তু আমাদের এই রুরাল হসপিটালটায় সবচেয়ে বেশি পেশেন্ট এখানে আসে। তো আমাদের এই ইউনিটটা হওয়ার ফলে যেই আমাদের রক্ত পরীক্ষাগুলো করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে গরিব মানুষ, আমরা এই অঞ্চলে বেশিরভাগ লোকই কিন্তু গরিব সীমানার নিচেই বাস করেন, তারা এই পরিষেবাটা পাবে। এবং আমরা সত্যিই ধন্যবাদ জানাই আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তরের সকলকে। আমরা দেখেছি যে আমাদের এই শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বোর্ড এক বছর হওয়ার হচ্ছে, তো আমরা এটা শ্বেতপত্র আমরা প্রকাশ করব যে 1 বছরে কী কী কাজ হয়েছে। তাতে আমরা দেখি স্বাস্থ্য দপ্তরে যত কাজ হয়েছে
পুরো মহকুমা পরিষদ জুড়ে স্বাস্থ্য দপ্তরে প্রচুর কাজ কিন্তু হয়েছে। তো আমরা সিএমএ সাহেবকে ধন্যবাদ জানাই যে উনি এই কাজগুলো নিয়ে এসছেন। কাজ মানে এত কাজ আমাদের, আমরা তো বলছি আমরা যে শ্বেতপত্রটা প্রকাশ করব যে 1 বছরের কাজে এতগুলো সাব সেন্টার এখানে হয়েছে, প্রায় 50টার উপরে সাব সেন্টার হয়েছে। তারপরেও তো আমরা এক্সরে মেশিনগুলো যেখানে যেখানে ডিজিটাল এক্সরে মেশিন দরকার ছিল দিতে পেরেছি। তো সত্যি আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। আমরা আজকে এই ইউনিটটা হওয়ার ফলে আমাদের এখানকার লোকের অনেক সুবিধা হবে। আরও ডাক্তারদের জন্য আমরা চেষ্টা করছি। এর আগের দিনও আমরা বলেছিলাম যে আমরা চাই আরও কিছু ডক্টর এখানে করার জন্য, তো আমরা চেষ্টা করছি। আমরা আশাবাদী যে খুব তাড়াতাড়ি আমরা ডাক্তারের এইটা পূরণ করতে পারবো। सिलीगुड़ी और स्माइल सोशल वेलफेयर सोसाइटी और अखिल भारतीय मतुआ नाम शूद्र और उद्विस्त विकास परिषद की पहल के तहत 300 से अधिक पौधे वितरित किए गए और वृक्षारोपण किया गया। सिलीगुड़ी स्माइल सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने आज 300 से अधिक पौधे वितरित किए और वृक्षारोपण किया। इसके अलावा स्वास्थ्य ही धन है कि नारी के साथ छोटे बच्चों को खेल खेलने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए खेल जर्सियां वितरित की गई है। आज के इस कार्यक्रम में वार्ड नंबर 38 के पार्षद दुलाल दत्ता और एंड स्माइल सोशल सोसाइटी के सदस्य उपस्थित थे। অ্যাকচুয়ালি আমরা সবুজায়ন করতে চাচ্ছি। পৃথিবীর যে বিশ্ব উষ্ণায়ন হচ্ছে সেই উষ্ণায়ন থেকে মানুষকে বাঁচানোর জন্য আমরা প্রকৃতি সৌন্দর্যন এবং মানুষকে সচেতন করতে চাচ্ছি সবুজায়নের মাধ্যমে, যাতে আমাদের যে পরিবেশের যে দূষণ বেড়ে যাচ্ছে সেই দূষণ থেকে যদি আমরা কিছুটা পৃথিবীবাসীকে মুক্ত করতে পারি। তার পক্ষ থেকে এই প্রোগ্রামটা হচ্ছে আমাদের এটা হচ্ছে শিলিগুড়ি ওয়েলফেয়ার শিলিগুড়ি এনস্পাইল সোসাইটি এবং অল ইন্ডিয়া মতুয়া সম্প্রদায় সংগঠনের পক্ষ থেকে। আচ্ছা, আমরা এখানে কিছু পথচারীকে গাছ বিতরণ করব, চারা গাছ বিতরণ করব এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের যে সমস্ত বাচ্চারা আছে যারা আজকাল মোবাইল অ্যাডিক্ট হয়ে গেছে তাদেরকে খেলাধুলামুখী করার জন্য কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাদেরকে যেমন করা হচ্ছে যে কিছু খেলাধুলার জার্সি তুলে দেওয়া হচ্ছে তাদের হাতে, যারা তারা খেলাধুলা সচেতন হতে পারে। অরণ্য সপ্তাহ চলছে এবং আমাদের রাজ্যে বন মহোৎসব বলে মানে প্রচলিত আছে, যেটা হচ্ছে সেই তার দরুন মানে আমরা সবুজায়নের বার্তা দিতে আমরা আজকে পথ চলতি লোক এবং এখানে যতজন উপস্থিত আছে সবার হাতে আমরা একটি করে গাছের চারা তুলে দেব এবং আশেপাশে আমরা কিছু গাছের চারাও বুনবো আজকে, যে এই গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের দরুন যে পরিবেশ ভারসাম্য বজায় রাখবে। তো সবার উচিত গাছের চারা লাগানো এবং সবুজায়ন ধরে রাখা। আমাদের মূল বার্তা আজকের অনুষ্ঠানের এটি। এবং এই শিলিগুড়ি অ্যান্ড স্মাইল সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার নানান ধরনের জনসেবামূলক কাজ করে যায় এবং অনেক কাজ করে চলছে। আজকেও মোটামুটি 100 জন অ্যাথলেটিকদের জার্সি এবং স্পোর্টস কিট তুলে দেওয়া হবে। শিলিগুড়ি অ্যান্ড স্মাইল অ্যান্ড কেয়ার সোসাইটির পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন ধরে, মানে ওদের তো মোটামুটি 4 বছর হয়েই গেল, দীর্ঘদিন ধরে ওদের এই সমিতি হওয়ার পর থেকে ওরা বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করে থাকে। সেখানে ব্লাড ডোনেশন থেকে আরম্ভ করে গরিবদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ, মশারি বিতরণ, সব ধরনের কাজই তারা করে। কোভিডের সময় তারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন এবং যে কোনো সময় যে কোনো মানুষ বিপদে বলে তাদের অগ্রণী ভূমিকা নিতে দেখা যায়। ওরা বর্তমানে অরণ্য সপ্তাহ উপলক্ষে, কারণ আমরা সবাই জানি একটি গাছ মানে একটি প্রাণ, তো সেখানে ওরা এগিয়ে এসেছেন। যে আমরা কোভিডের সময় বুঝেছি যে আমাদের অক্সিজেনের কতটা প্রয়োজন পড়ে, স্বাভাবিক কারণে গাছ প্রত্যেকটি নাগরিকেরই লাগানো উচিত। সেখানে ওরা উদ্যোগ নিয়েছেন। আজকে তারা বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে সেখানে সবার হাতে একটি করে বৃক্ষ তুলে দেবেন। আমি ওদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছি এবং আগামী দিনে অন্যান্য যারা এ ধরনের সংগঠন আছে তাদেরকে অনুরোধ করব তারা এদের কাছ থেকে শিখুক বা এ ধরনের প্রকল্প তারাও নিক আগামী দিনে। सिलीगुड़ी में वन महोत्सव के अवसर पर पौधारोपण कार्यक्रम। करशांग वन प्रमंडल की ओर से मंगलवार को बागडोगरा रेंज अंतर्गत जंगली बाबा मंदिर से सटे वन क्षेत्र में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूरे राज्य में 14 जुलाई से 20 जुलाई तक वन महोत्सव कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत राज्य भर में 25 लाख पौधे लगाए जाएंगे। कार्यक्रम में CF समीर गजमेर, DFO कारशियंग हरिकृष्ण पीजे, ADFO भूपेन विश्वकर्मा, बागडोगरा रेंज के रेंजर समीरन राज सहित बागडोगरा कॉलेज के प्राचार्य, प्रोफेसर, बागडोगरा पुलिस सेना के अधिकारियों के साथ विभिन्न स्कूलों के छात्र भी मौजूद थे। नहीं, इस प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि
पश्चिम बंगाल वन विभाग हर जुलाई के महीने में 14 से 20 जुलाई तक फॉरेस्ट्री वीक मनाते हैं, जिसको वन महोत्सव भी कहा जाता है। लेकिन इस साल का एक्टिविटीज़ कुछ स्पेशल इसीलिए भी है कि हम लोग सिंगल डे प्लांटिंग, एक ही दिन में 25 लाख सीडलिंग का प्लांटिंग करने का टारगेट लेके सब जुट गए। और हमारे पश्चिम बंगाल के जितने भी वन विभाग के अंडर में जो भी फॉरेस्ट डिविजन्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट के स्टाफ ऑफिसर्स सब हैं, सब इसमें इन्वॉल्व हैं। और एक दिन में 25 लाख सीडलिंग प्लांटिंग करके हम एक रिकॉर्ड प्लांटिंग करना चाहते हैं। और हम लोग जनता के समक्ष ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि इफ़ वी रियली वांट टू डू समथिंग फॉर द कॉज ऑफ फॉरेस्ट्री, वी रियली कैन डू। और ये हमारा कंटिन्यू रहेगा इस पूरे वीक के साथ में। इसके साथ साथ सीडलिंग फ्री डिस्ट्रीब्यूशंस भी हम लोग करेंगे, जहाँ जहाँ भी पब्लिक का डिमांड हो और इंस्टीट्यूशन का डिमांड हो और पैरामिलिट्री फोर्सेस का जगह जहाँ पे सीडलिंग का डिमांड हो, उसके लिए भी अलग सा प्रोविज़न किया गया है। और इसको सिर्फ लगाना ही नहीं, पेड़ पौधों को लगाना ही नहीं, इसको बचा के भी रखना है। तो इसके साथ साथ हम लोगों का ये उद्देश्य रहेगा कि जितने भी 25 लाख सीडलिंग आज लगाए जाएंगे, उसका टोटल सर्वाइवल 100% सर्वाइवल भी हम लोग कर पाएँ। इसके लिए हमको और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि नेक्स्ट ईयर 25 लाख सीडलिंग का 100% सर्वाइवल रिपोर्ट हम लोग बोल सकें। पूरे प्रदेश के साथ बैकुंठपुर वन विभाग द्वारा भी वन महोत्सव मनाया गया। राज्य भर में चल रहे वन महोत्सव के तहत फाराबाड़ी में वृक्षारोपण कार्यक्रम मनाया गया। बैकुंठपुर वन मंडल द्वारा यह वन महोत्सव का आयोजन किया गया। मंगलवार को वन महोत्सव में प्रधान मुख्य वनपाल उज्जवल घोष, मुख्य वनपाल राजेंद्र जाखड़, प्रभागीय वन अधिकारी आयान घोष, सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव और अन्य उपस्थित थे। इस दिन फाराबाड़ी प्राइमरी स्कूल से सटे वन क्षेत्र में स्कूली छात्रों के साथ वन महोत्सव मनाया गया। लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी ट्राई शक्ति ने जरूरतमंद में बांटे छाते और भोजन। सिलीगुड़ी लायंस क्लब ऑफ तराई शक्ति की ओर से सिलीगुड़ी के सूर्यसेन पार्क में सफाई कर्मियों और जरूरतमंद लोगों के बीच छाते और भोजन का वितरण किया गया। संस्था के मुताबिक भारी बारिश के कारण उस इलाके के कई लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पानी घुसने से कई घरों को नुकसान पहुंच रहा है। फलस्वरूप उनकी सुविधा के लिए संस्था की ओर से उन्हें नई छतरियां व अन्य सामग्रियां दी गई है तथा दोपहर का भोजन भी दिया जा रहा है। जलपाईगुड़ी में वन महोत्सव के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम। वन विभाग ने जलपाईगुड़ी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में वन महोत्सव के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर डीएफओ पद्मश्री करीमुल हक, विधायक डॉक्टर पीके वर्मा, जलपाईगुड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र छात्राएं और विभिन्न स्कूलों के शिक्षक और कई अन्य लोग भी उपस्थित थे। আমাদের কলেজ ক্যাম্পাসেই হচ্ছে বৃক্ষরোপণ হচ্ছে, খুবই ভালো উদ্যোগ এটা। সব কলেজেই করা উচিত, যেহেতু এত গরম হচ্ছে, এত বিষ্ণু উষ্ণায়ন, তো সেটা পরিবেশ রক্ষা করা আমাদেরই দায়িত্ব। তো খুবই ভালো লাগছে। মানে অরণ্য সপ্তাহ চলে, এটা আজকে জলপাইগুড়ি ডিএফও সাহেব ওনাদের মুখ থেকে শুনলাম যে 25 লাখ নাকি গাছ লাগানো হবে সারা জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে বা অন্য জায়গা হবে। সেই উদ্দেশ্যে এখানে আসছি। এই ওয়েদার কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমাদের যদি এরকম গাছপালা তৈরি করাইতে পারি আমরা, তাহলে মনে করেন যে ছায়া পাবো, সেখানে ওয়েদার যে হিটটা আছে সেটাকে আমরা কম পাবো। আমি সবাইকে বলবো শুধু আজকের দিনটাই যে গাছ রোপণ করলে হবে না, সারা বছরই রোপণ করা যায়। তাই স্কুলের স্টুডেন্ট যারা আছে, বাচ্চারা যারা আছে, তারা যেন নিজের জন্য যদি মানে প্রতি বছরে 4টা করে গাছ গাড়ে ওরা, হ্যাঁ বেশি না, 5 বছরে যদি গাড়ে, সেই গাছগুলোকে লালন পালন করে যদি তুলতে পারে, তাহলে ওদের দেখবেন 25 বছর পর 20 বছর পর ওদের কিছু একটা পয়সা রোজগারের একটা রাস্তা আসবে। গাছ এমন একটা জিনিস, কারণ আমি নিজে এটা ভুক্তভোগী। সেই উদ্দেশ্যে আজকে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রচুর গাছ লাগানো হলো। সবাই মিলে এখানে আসছে। এখানে এমএলএ সাহেব ছিলেন, ডিএফও সাহেব ছিলেন, সোশ্যাল ওয়ার্কারও ছিলেন, অনেক এখানকার স্থানীয় স্টুডেন্ট যারা আছে তারা আসছিলেন। তা আমি চাই সবাই মিলে যেন আমরা এই গাছটা লাগাই। কমসে কম গাছটা লাগাইলে অনেক রোগ থেকেও মুক্ত পাবো। আর সকালবেলা যদি গাছের দিকে তাকানো হয়, তার চোখও ভালো থাকে। সবুজ থাকে না, এমন সুন্দর একটা জিনিস। আমাদের গাছ যেরকম আমরা কাটি বিক্রি করি,
আমরা গাছ যেন লাগাই, একটা গাছ কাটবো 4টা আমরা লাগাবো, সেটাই আমাদের উদ্দেশ্য থাকবে। আগে কি একটু গরম ছিল উত্তরবঙ্গে? এই না, এই গরমটা ছিল না অ্যাকচুয়ালি, এই গরমটা হঠাৎ করে অনেক তাপমাত্রা বেড়ে গেছে। আমি কলকাতা থেকে পরশুদিন আসলাম, কলকাতায় যা গরম সেই গরমে এইদিকে দেখতেছি, হ্যাঁ উত্তরবঙ্গে আর কি, জলপাইগুড়িতে। সেই রূপে গাছটা লাগাইলে আমাদের উত্তরবঙ্গে অনেকটা কিন্তু ঠান্ডা মৌসুম পাওয়া যায় এই সিজনটাতে। হঠাৎ করে তাপমাত্রাটা কিন্তু বেড়ে গেছে, কারণ অনেকে গাছপালা কেটে নষ্ট করে দিচ্ছে, কেউ যেন সিস্টেমই চলে গাছপালা কাটানো গুলা। হ্যাঁ, খুব ভালো উদ্যোগ। আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মানে আহ্বানে এসেছি, ভবেশচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয় থেকে মেয়েদেরকে নিয়ে এসেছি। তো এখানে খুব সুন্দর একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে, হয়েও গেল খানিকটা। এটা হচ্ছে বৃক্ষরোপণ উৎসব, যেটা একটা অনেকটা এরিয়া জুড়ে ওরা বিশাল একটা ভালো কর্মযজ্ঞ করেছেন। সব অতিথি অভ্যাগতরাও এসেছেন, ভালো হয়েছে, সুন্দর হয়েছে অনুষ্ঠান। কি মেসেজ দেবেন ছাত্রছাত্রীদের বা কি বলবেন? ছাত্রছাত্রীরা তো ভীষণ উৎসাহী, ওরা গাছ লাগাতেও ভালোবাসে এবং শুধু গাছ লাগালেই হবে না, তার যে পরিচর্যা সেই ব্যাপারটা ওরা এই ব্যাপারটাও শিখলো। আজকে এই অনুষ্ঠানটা থেকে এটা ওরা শিখলো যে একটা গাছকে বড় করতে হবে, তবেই সে আমাদের প্রচুর প্রতিদান দেবে। सेरेमोनियल प्लांटेशन आज इधर से शुरू किया है और जलपाईगुड़ी टोटल हमारे ज़िला में अराउंड 1.4 लाख सीडलिंग्स लगाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो इनाग्रेशन प्रोग्राम आज इधर हुआ है, हमारा जलपाईगुड़ी एमएलए डॉक्टर पीके वर्मा तो इनाग्रेशन कर दिया और अन्य NGO लोग आ गया, हमारा CCF नॉर्थन सर्कल, हाँ इधर का जलपाईगुड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज का वाइस प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स, सब बहुत पार्टिसिपेशन मिल गया। मैसेज है अभी गर्मी, अभी मैंने क्लाइमेट चेंज इज रियल, क्लाइमेट चेंज तो है, सभी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो उसके एक सोल्यूशन है, हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो कम करना है। इसके लिए मैक्सिमम हमारे अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम करना है। अभी हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज सेलेक्ट क्यों कर दिए, यंग जनरेशन है, कल इसका जो नया बैच शुरू किया है मैक्सिमम हम लोग यंगस्टर्स से ही कर दिया। दैट गिव्स ए मैसेज टू द पीपल। सो हम लोग इधर पूरा फेंसिंग भी कर दिया, ये एरिया पूरा जो गुरु सब आके वो खाते हैं, इसलिए हम लोग फेंसिंग भी प्रोवाइड कर दिया। फिलहाल के लिए इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरों अपडेट के लिए बने रहे इसके लाइव पे। धन्यवाद।